자, 우리 아까 한 걸 염두에 두고 강의 드려야 되겠습니다. Okay, remembering what you learned in the previous class, please listen the message. Jadi dengan apa yang kita pelajarin di lecture sebelumnya, jadi ini akan dilanjutkan. 제목은 오직 그리스도로 회복되는 하나님 나라. Okay, the kingdom of God, which is restored only through Christ. Yaitu kerajaan Allah yang dipulihkan hanya melalui Kristus. 내재되고 유한하고 일시적인 세상. Okay, this word is immanent, finite, and temporary. Jadi dunia ini 영원한 adalah 하나님 나라. dunia yang di atas itu transenden, tidak terbatas, dan kekal yang bawah itu imanen, berkekurangan dan sementara. 자, 이게 아까 타락된 세상, 타락된 것. And okay, this below is the corrupted world. Dan dunia yang bawah itu dunia yang sudah jatuh. 그걸 기억하고 오세요. And please remember this. Dan jadi ini harus diingat. 그래서 성경이 하나님이 So the Bible tells us God, 그래서 요한복음 3장 12절 John 3:16. 하나님이 Yohanes 세상을 3:16. 이처럼 사랑하사. God so loved the world. Karena Allah mengasihi dunia ini. 이 타락된 세상을 하나님이 사랑하셨다. God loved this corrupted world. Allah mengasihi dunia yang telah jatuh ini. 그래서 독생자를 보내셨다. So he sent his one and only son. Karena itu ia mengutus anaknya yang tunggal. 자, 그 독생자로 오신 하나님의 유일한 아들 성자 하나님. Okay, who came as the son of God. That is God the Son. Dia datang sebagai anak Allah, yaitu anaknya yang tunggal, 그분이 예수 그리스도입니다. He is Jesus Christ. yaitu Yesus Kristus. 자, 하나님이 성부 하나님이잖아요. Okay, God is the Father God. Allah adalah Allah Bapa. 이 세상을 구원하기로 작정하신 겁니다. He determined to save this world. Dan dia yang menentukan untuk menyelamatkan dunia ini. 그래서 작정한 걸 이루어야 되니까 이 작정된 구원을 이루기 위해서 성자 하나님을 보내셨다. Okay, he determined that he should fulfill this. So, in order to accomplish this, he sent his one and only son, God the Son. Karena Allah Bapa yang menentukan ini, sehingga dia harus menggenapinya. Karena itu ia mengutus anaknya yang tunggal untuk menggenapinya. 성취를 하신 거죠. So, Jesus Christ, he achieved the salvation. Jadi Yesus Kristus inilah yang menggenapi karya keselamatan. 그래서 태초부터 계신 이 독생하신 하나님이 뭐라 그럽니까? 말씀이 육신되죠. The one and only Son God who existed from the beginning, 성육신하신 거죠. he incarnated. Jadi anaknya yang tunggal ini sejak awal dia berinkarnasi. 자, 그냥 합니다. 근본 하나님이셔. 본책 하나님이셔. He is, nature God. Dan anaknya ini mempunyai natur Allah. 이분이 육신 있고 세상 오신 거예요. He clothed human body and entered into this earth. Dia mengenakan tubuh jasmani sebagai anak manusia untuk datang ke dunia ini. 왜 오셨냐면 아버지의 이 뜻을
이루기 위해서. Why did he come? To accomplish God the Father's will. 그렇죠. Kenapa dia datang? Untuk menggenapi 그래서 apa yang dikehendaki Bapa. 죽기까지 복종하셨다. For this, he even obeyed to death. Dan dia taat sampai mati. 왜 뭡니까? 그 십자가에 죽으십니다. What is that? That is the death on the cross. Yaitu bahkan mati di kayu salib. 그래서 십자가에 다 이뤘다. So on the cross, he said, "It is finished." Karena itu di kayu salib dia mengatakan sudah selesai. 자, 다 이루고 나서 이뤘으니까 뭡니까? 이제는 승천하시자. Okay. He finished all and he ascended into heaven. Dan ia telah menyelesaikan semuanya, kemudian ia naik ke surga. 가시면서 약속해요. 내가 가면 또 다른 보혜사를 보내겠다. Okay. Coming up, he said, if I go and I will send you another counselor. Dan dia berkata ketika ia naik ke surga, ia akan mengutus penolong yang lain. 그 성령이 오시면 내가 너에게 한 말 다 생각나고 가르쳐준 거 기억나게 하고 있어요. When another counselor, the Holy Spirit comes, he will teach you he will remind you everything I told you. Dan Roh Kudus ini turun berdiam dalam diri kita, dia akan mengingatkan segala yang telah yang Yesus ajarkan. 그래서 성령을 하지 않고는 예수를 주신할 수 없다. So without Holy Spirit, no one can confess Jesus is Lord. Tanpa Roh Kudus tak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. 아버지께 이 성령을 받아서 우리에게 보내십니다. He received this Holy Spirit from the Father and sent to us. Yesus ini menerima Roh Kudus dari Bapa kemudian mengutusnya kepada kita. 그분이 성령이죠. 성령은 이 구원을 우리에게 적용하고 실현시키는 것입니다. Okay. This Holy Spirit generates the effect of a salvation to each of us. He applies the salvation to each of us. Jadi Roh Kudus ini mengaplikasikan keselamatan bagi kita semua. 자, 이렇게 이걸 우리가 경영적 삼위일체라 하는데 We call this economic Trinity. Kita sebut sebagai Tritunggal ekonomi. 자, 구원 사역을 위해서 성삼위 하나님 이렇게 마치 역할을 분담하듯이 이렇게 하는 거예요. For salvation affair, the Trinity God did this work. Untuk melakukan karya keselamatan, Allah Tritunggal melakukannya seperti ini. 그래서 우리 구원에 성삼위 하나님 합작품이다. 그러면 So we call the salvation is the cooperative work of a Trinity God. Jadi kita sebut karya keselamatan ini adalah karya Tritunggal Allah. 그러나 항상 같이 생각해야 돼. 그럼 이분이 뭐 아버지는 혼자 생각하다가 아들 모르고 아버지는 쉽게 하고 아니 항상 내재 삼일체이기 때문에. But this Trinity is also the immanent Trinity. So, when God determined already this God the Son and God the Holy Spirit together. Jadi Tritunggal Allah ini adalah Tritunggal yang imanen sehingga Tritunggal Allah ini berbeda-beda tetapi mereka bersama. 그렇죠. 인간 창조할 때도 뭐랍니까? 우리가 우리 형상 따라 사람을 만들자 이렇게 서로가 같이. Why? In the Bible it said, let's make man our image. In our image, he said. Yang dikatakan Alkitab, marilah kita buat menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. 자, 이게 구원이에요. 그렇잖아. 이 성삼위 하나님이 이렇게 인간을 구원하게 하신 겁니다. This is salvation. In this way, God did the salvation work for us. Inilah keselamatan. Seperti inilah Allah melakukan karya keselamatannya bagi kita. 그래서 요한복음 3장 12절 바로 이 말씀이에요. 여기 바로 요한 3장 12절. So this is John 3:16. Inilah ada
Yohanes 3 ayat 16. 자, 이것이 로마서 5장 8절에 우리가 아직 죄인 됐을 때 그랬어요. And okay, Romans 5:8 it says, while we were still sinners. Dalam Roma 5:8 ketika dikatakan ketika kita masih berdosa, 그리스도께서 우리 위해 죽으심으로. Christ died for us. Kristus mati bagi kita. 자, 여기서 잘 알아야 돼요. 자, 이분이 예수소가 사람의 육신을 세상에 오신 하나님이십니다. Okay. 형제 하나님. This Jesus Christ is God the Son who clothed a human body enter into this earth. Yesus Kristus ini adalah Allah anak yang mengenakan tubuh jasmani ini untuk datang ke dalam dunia. 있고 근무하는 본체시라고 말해요. So the Bible tells us, okay, the Word became flesh, and He is being nature God. Dan dalam Alkitab dikatakan firman itu menjadi manusia dan firman itu adalah Allah. 마리아가 약혼했고 결혼도 안 했는데 동거는 이미 잉태됐다. Okay, Mary engaged, but before lying with her husband, she was conceived. Jadi sebelum Maria berhubungan dengan dengan Yusuf, dia telah mengandung dari Roh 뭐 Kudus. 요셉은 무슨 약혼인데 무슨 아이를 낳았으니까 어서 의심할 수밖에 없잖아요. Okay, even he didn't sleep with her, but she was pregnant, so Joseph had no choice but to doubt her. Dan walaupun dia tidak berhubungan dengan Yusuf, tetapi dia mengandung, 그 요셉이 그랬어요. 끊어야 되겠다. 파기해야 되겠다 말이야. 약혼을 결혼 파기다. So I need to divorce her. dan si Yusuf ini ingin menceraikan si Maria. 그렇죠. 뭐 정상적인 남자는 안 그랬을까. 여자가 뭐 약혼하고 아직 결혼도 안 했는데 벌써 애를 배우고 있으니까 뭐 혹시 다른 남자하고 아이 배는데 내가 또 결혼을 해야 되나? 아니 뭐 왜냐면 약혼만 했으니까. 그리고 파기하기로 그 마음 먹었다. So okay, a normal man, if his girl before the line with him, she was pregnant, then maybe he will doubt her, and then he will cut off her from him. So Jadi jika ada laki-laki ketika pasangannya telah hamil duluan, makanya itu kan pasti kayak agak kecewa dan ingin memutuskan kan. 그렇게 생각하고 있는데 그날 밤에 주의 사자가 요셉의 꿈에 나타났어요. he had a mind to divorce her. At that night, the angels appeared to him. Ketika Yusuf berpikiran untuk menceraikan si Maria 그래서 ini, 뭐랍니까? maka malam-malam malaikat yang diutus Allah datang dan menampakkan pada Yusuf. 요셉아 두려워하지 말아라. Joseph, do not fear. 마리아의 뺀 아기는 성령으로 냈다. Okay, the baby who is conceived in Mary's womb was conceived by the Holy Spirit. Jadi dikatakan Yusuf janganlah takut sebab yang dikandung dari Maria ialah berasal dari Roh Kudus. 그래 아들을 낳을 것이다. 그 이름을 예수로 하라고 말씀합니다. She will give birth to a son and call him Jesus. Dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan beri nama dia Yesus. 자, 성령이 투됐지만 정상적인 이 여자의 자궁에서 자라서 사람은 태어난 거예요. Even though he was conceived by the Holy Spirit, but normally he was raised up in the woman's womb, and then he was born. Jadi anak ini dikandung dari Roh Kudus dan dikandung oleh Maria dan pada akhirnya ia dilahirkan. 그러니까 사람한테 이름을 지어야 될 거 아닙니까? 호적도 해야 될까? When baby is born, 예수라는 이름을 붙인 거예요. we should give the name. So, as the angel said, he gave the name Jesus to him.
Dan ketika ia dilahirkan seperti yang dikatakan malaikat dan dia harus beri nama Yesus. 자, 뭐 예수라는 이름 뜻도 자기 백성 구원할 자, 구원자의 뜻이에요. The meaning of the name Jesus is, he will save his people from their sins. Dan arti dari nama Yesus ialah dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 그런데 그냥 한 사람이 낳은 아들이 아니란 말이에요. But he is not just a simple son of man. 그렇죠? Dan ini tidak segampang semudah yang dipikirkan. 그래서 유대인들이 예수가 누구인지 모르는 거예요. 예수가 요셉의 아들이라 마리아의 아들이 이세간 거예요. So even the Jews, they thought Jesus is just the son of Mary and Joseph. Jadi bahasa Yahudi pun mengatakan bahwa Yesus ini adalah anak dari Maria dan Yusuf. 성경은 처음부터 예언돼 있었어요. 그렇죠? But it was already prophesied from the beginning in the Bible. 자, Tetapi ini semua telah 이사야 dinubuatkan sejak awal. 7절에서 Isaiah 7:14. Yesaya 7:14. 처녀가 잉태의 아들 낳으리. 그 이름은 임마누엘. A virgin will give birth to a son, and you will call him Emmanuel. Dikatakan seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. 그러니까 처녀니까 결혼 안 한 아가씨 아닙니까 여자. Virgin, it means the girl who didn't marry or who didn't lie with any man. Dan di sini kata perempuan yang masih perawan ini artinya dia belum menikah dan berhubungan dengan laki-laki. 그럼 뭐 사람들이 처녀가 왜 넣나 막 이러면서 처녀가 왜 그러나 성경은 분명히 처녀 잉태 아들 낳아. So people questioned, how a virgin can give a birth a son? But the Bible surely tells us about it. Jadi orang-orang berpikir bagaimana seorang perawan itu bisa melahirkan anak dan tetapi inilah yang dikatakan Alkitab kepada kita. 처음부터 하나님 말씀하셨어요. From the beginning, God told us about this. Dan sejak semula Allah telah berfirman kepada 여자의 후손이 사다림을 박살내. A offspring of woman will crush the head of the serpent. turunan perempuan akan meremukan kepala ular. 여자의 후손이 뭐예요? What is offspring of woman? Apa itu keturunan perempuan? 아담이 조상인데 아담 후손 안 그러고 여자의 후손. Okay. Adam is the first ancestor, but it didn't say Adam's offspring, but it said offspring of woman. Dan sebenarnya kan harusnya kan keturunan laki-laki, tetapi yang Allah katakan bukan berasal dari Adam, melainkan keturunan perempuan. 우리 다 아담 후손이에요. We are all the offspring of Adam. Kita semua berasal dari keturunan 한 Adam. 사람 때문에 죄를 보고 죄 때문에 사망. 이와 같이 모든 사람 죄를 보고 사망했다. 아담 후손. Okay, because of this sin entered the world through one man, and because of sin, death came, and like this, we are all the Adam's offspring. Jadi sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikian juga maut menjala ke seluruh umat, semua orang, dan dengan itulah keturunan Adam tidak dapat menyelesaikannya. 그러니까 하나님이 아담 후손이 아닌 자가 올 것이다. So what does that mean? Genesis 3:15, the one who is not the offspring of Adam will come. Jadi yang dimaksud dari Kejadian 3:15 itu seseorang yang bukan berasal dari 그렇죠. keturunan Adam akan datang. 그게 그렇게 가능합니까? 처녀가 왜 일어나요? Okay, is it possible? How can a virgin give birth to a son? Apakah ini masuk akal? Bagaimana seseorang perawan bisa melahirkan seorang anak? 성령으로 됐단 말이에요. 성령으로. Okay, it was conceived by the Holy Spirit. Ini dikandung daripada Roh Kudus. 하나님의 능력으로. By the power of God.
Karena kuasa Allah, 창조의 능력으로 by the power of creation. 못합니까? dari kuasa penciptaan. 무에서 이거를 만드신 하나님이 못하게 뭐 있어요? God who created things from nothing. He can do everything. Karena Allah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada sehingga 그렇죠. Allah bisa melakukan hal apapun juga. 그럼 왜 그래 와야 되냐 이렇게 물어야 돼. 하나님이 못하게 뭐 있기 때문에. 그럼 하나님 왜 그렇게 하실까? Okay. There's nothing God cannot do. So we should ask like this. Why did God do like that? Karena Allah bisa melakukan apapun juga dan seharusnya kita tuh bertanya seperti ini. Kenapa 그렇죠. Allah melakukan itu? 아담의 우선은 원죄가 적어드니까 절대 구원자가 되어 구원 대상자는 원래 구원자 될 수 없어요. The original sin was transferred to the inherited to the offspring of Adam. So he has the original sin. So he cannot solve that original sin problem. Karena yang berasal dari keturunan Adam itu mewarisi dosa mula-mula karena itu mereka semua yang berasal dari keturunan Adam tidak dapat menyelesaikan masalah dosa mula-mula. 그렇잖아요. 이분이 그리스도의 직분을 오셨다. This Jesus came as an office of Christ. Yesus ini datang dengan jabatan sebagai Kristus. 자, 구원자가 되려면 초월해야 되고 내자해야 돼요. 살 수 있어야 돼요. To become a savior, he should be transcending and also he should be immanent. Dan sebagai juru selamat, ia harus melampaui dan dia harus iman. 여러분 3장에서 인간을 건지려면 절대 아담 불구하고 사단을 이길 수 없고 죄 그렇잖아요. 저주 재앙에 빠져나갈 수 없습니다. Okay, without the one who transcending and immanent together at the same time, no one can come out from Satan's power and to solve the problem of sin and he cannot solve the three disasters. Jadi tanpa seseorang yang dapat melampaui dan imanen sekaligus, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah tiga bencana dari setan. 그래서 초월하시면서 이 세상에 존재하려니까 하나님이 사람 몸을 입고 세상에 오셔야 돼요. Okay, so to solve the problem of Satan, the transcending being should come, and to enter into this world, he should be clothed with human body and enter into this earth. Jadi seseorang dengan melampaui atau dengan transcending ini, dia harus datang ke dunia ini mengenakan tubuh jasmani untuk menyelesaikan tiga masalah tersebut. 그래서 그분이 하나님의 아들이십니다. So he is the Son of God. 그렇죠? Ialah anak Allah, 성자 하나님이십니다. He's God the Son. anaknya Allah. 그래서 바울이 그리스도께서 우리 위해 죽으셨다 이래 봐요. So Paul said, Christ died for us. Dan ini dikatakan Paulus, Kristus mati bagi kita. 십자가는 그리스도 사건이다 그 말이에요. It means the cross is the Christ instant. Artinya salib itu adalah peristiwa Kristus. 3장을 해결한 삼중직 그 직분을 감당한 사건. It is the instant to fulfill the three offices which break down three curses. Ini adalah peristiwa di mana tiga jabatan ini mengalahkan tiga bencana. 그래서 다 이루었다. So he said on the cross, it is finished. Karena itu inilah yang dikatakan dalam di 십자가에서 atas kayu 끝냈다. salib semua sudah 그렇죠? selesai. He finished all on the cross. Ia telah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. 그래서 바울이 그랬어요. 그리스도는 성경대로 죽으셨다가 장사제도 성경대 삶을 살아나야 돼. So Paul said, if he is Christ, he died according to the scripture and buried, and then he raised up to life according to the scripture.
Jadi inilah dikatakan Paulus, barang siapa yang ingin menjadi Kristus, ia harus mati berdasarkan kitab suci dan ia harus bangkit juga berdasarkan kitab suci. 그분이 우리를 위해 죽으셨다고 그래요. 그 중요한 거 아니에요. Okay. 그렇죠? And he died for us. It is very important word. Dan dia mati bagi kita, ini adalah kata-kata yang sangat penting. 우리는 해결할 수 없어요. 그렇죠? We cannot solve that problem. Karena kita tidak dapat menyelesaikan masalah kita. 우리 보고 해결하려고 하면 한 명도 그할 수 없어요. Okay. If God asks us, okay, please solve that problem, then there's no one who can be saved. Ketika Allah bertanya kepada kita, berkata kepada kita, tolong selesaikan masalahmu, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menyelesaikan masalahnya. 그래서 우리를 위하여가 중요한 말이에요. And so this word for us is important word. Di kata-kata di sini bagi kita itu sangat penting. 내 대신 죽으셨다. Instead of me, he died. Terus mati bagi kita. 이 구원받은 모든 사람을 대표하여 딱 한 번을 끝내버려요. Okay. As a representative of all those who are saved, he died. Once he died, and once this work, he finished all. Jadi dia mati bagi saya dan dia juga mati mewakili atau menggantikan bagi orang yang telah ditetapkan memperoleh keselamatan. 대속적 죽음이에요. So it is redemptional death. Jadi ini mati untuk mewakili. 마가복음 13, 4절 대속물로 오셨다고. Okay. When you see Mark 10:45, it said he came as a redemption. Jadi kalau kita lihat Markus 5 ayat 45, dia mati sebagai penebus. 그래서 뭘 하는 게 아닙니다. 그 은혜를 인하여 믿음을 말미암아 구원받아. Okay. So, in order to receive salvation, we should do something. No, by grace, through faith, we are saved. Jadi untuk menerima keselamatan ini apakah kita harus melakukan sesuatu? Tidak, karena kasih karunia oleh iman kita diselamatkan. 다 헛소리하면 안 돼요. 구원을 무슨 왔다 갔다 하고 뭘 플러스하고 그거 없어요. 그렇죠? You shouldn't be 은혜로. you shouldn't be confused. Okay, your salvation is you gain and lost. No, by grace and through some things, through some works, you receive that salvation. No, by grace. Jadi mungkin dari kita ada yang bingung apakah keselamatan itu bisa datang hilang kepada kita. Tidak. Jadi keselamatan kita itu bukan karena kita melakukan sesuatu, tetapi oleh kasih karunia kita diselamatkan. 여러분이 막 자꾸 막 자본이 빠지면 그거는 여러분이 그냥 구원받아도 자본이 안 보내는 거 아니잖아요. 그거하고 구원하고 사실 상관없어요. Okay, you frequently fall into your actual sin, but those actual sin is nothing to do with your salvation. Mungkin kita sering jatuh dalam dosa perbuatan kita, tetapi dosa perbuatan kita tidak akan mempengaruhi keselamatan yang telah dikaruniakan kepada kita. 이 알미안주의는 자꾸 그런 걸 가지고 구원을 자꾸 이렇게 약화시키고 변식인데요. 정말 그 사람들은 근본을 모르는 거, 영점인지 모르는 사람들이에요. Armenians, they divert the gospel with those kind of things. It means they do not know the gospel well, and they do not know the spiritual problem well. Jadi ada seorang dari Armenia, dia menganggap keselamatan itu seperti itu karena dia tidak menyadari tentang masalah dalam Kejadian 3. Jadi dia menganggap salah, pemahaman yang salah. 신학자들, 학자들 막 있는데요. 나는 스테프니 딱 통한 게 뭐냐면 절대 주권 하나님 주도. Here there are some theologians in Indonesia, but when I met Pak Stepri, what was communicated with us together, that is what? God's absolute sovereignty.
Jadi ketika pendeta Sin berjumpa dengan Bapak Stefri, yang mereka berdua mengkomunikasikan yaitu tentang rencana mutlak Allah. 칼빈이 성경 전체를 딱 연구한 결론이 5가지 교리합니까? There's a Bible doctrine of Calvin. He summarized the whole Bible with these five doctrines. Jadi ada 5 doktrin yang dalam Alkitab. 인간은 전적 타락했다. Okay, man corrupted totally. Manusia sepenuhnya telah jatuh. 머리끝부터 발끝까지 다 타락. Okay, from the top to the bottom, total depravity. Jadi dari ujung ram sampai ujung ram, kuku, jari pun itu 그래서 manusia telah jatuh. 자, 무조건 하나님의 은혜로만 공부하세요. So, God gave us unconditional love for man. Jadi Allah telah memberikan kepada kita kasih yang tak bersyarat. 조건 주면 구원받아서 한 명도 없어. Okay. If there's some condition was given, then there's no one who can be saved. Kalau Allah memberikan syarat bagi kita, maka tak seorang pun dapat menyanggupinya. 그것도 하나님이 구원을 해줘야 구원받았어. Even when God saved man, at that time, that man can be saved. 제한적 구원이에요. That is a limited the salvation. Jadi Limited atonement. Jadi kalau seseorang itu 은혜란 diberi syarat dan 말 melakukan, jadi tak ada seorang pun dapat diselamatkan. 창세전의 선택이 You should understand this word grace. God chose us before the creation. Jadi kita harus memahami kata-kata ini. 미리 Allah memberikan 정해놨다. keselamatan kita hanya melalui kasih karunia. And God predestined us. Dan Allah telah menentukan 작전된 사람, 그렇죠? 그 하나님이 구원할 시간표 딱 된 사람만 구원받아. So, in God's appointed time schedule, that person can be saved. dan dengan jadwal yang telah ditentukan Allah, orang tersebut akan diselamatkan. 그것도 성령을 안 하면 절대 예수 신뢰할 수 없다. Even without Holy Spirit, he cannot confess that Jesus is Lord. Tanpa Roh Kudus, tak ada seorang pun dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. 바울이요, 내가 구원받고 보이 돌아보이. 맞다. 하나님이 나를 구원하기로 전부 다 예정됐기 때문에 구원받았구나. 그런 생각한 거예요. After receiving salvation, when Paul looked back, already God chose me and predestined me, and I was the person appointed to be saved, so I can be saved. He realized that. Jadi setelah Paulus menerima keselamatan, ia menyadari hal ini. Bahwa Allah telah memilih saya dan Allah menentukan saya dan Allah telah menentukan keselamatan itu 우리가 bagi 믿어주는 saya. 것이 아닙니다. 은혜로 인하여 믿는 거예요. Okay, it looked we ourselves believe God, but the grace was given to us so we can believe in God. Jadi ini bukan kita mau percaya kepada Allah atau tidak, tetapi hanya dengan kasih karunia itu kita menerima keselamatan. 믿는다기보다 믿어지는 거죠, 사실. 믿어지는 거예요. Actually, it is what? It is believable to us. Dan ini itu tidak terlihat oleh kita. 절대 상관없어요. 그리스도께서 나를 위해 죽으셨던 사실이 받아들여야 믿고요. Okay. 받아들이는 If 사람 it is receivable to me that Christ died for me, then that person is saved. Jadi ini jika seseorang Anda memahami ini, ketika Kristus mati bagi kita dan mempercayainya, maka orang tersebut akan diselamatkan.
그래서 믿는단 말은 believe in Christ. So when we use the word believe, at the time we say like this, believe in Christ. Karena itu ketika kita menggunakan kata percaya, kita tambahkan percaya di dalam Kristus. 그리스도 안에 내가 포함. 그리스도가 죽을 때 내가 포함돼 죽고, 그리스도가 매장될 때 내가 매장. When Christ died, 내가 포함 살았다. I myself included in Christ and died with him, and when he resurrected, I myself is included in him and resurrected with him together. Jadi ketika Kristus mati, dan kita menjadi satu dengan kematiannya, dan ketika Kristus bangkitkan, kita menjadi satu dengan kebangkitan. 왜요? Why? 그리스도께서 우리를 위해 죽고 부활했기 때문에요. Why? 그렇죠. Christ died for us and he resurrected for us. Karena apa? Karena Kristus telah mati bagi kita dan dia bangkit bagi kita. 야, 여러분요. 그래서 얼마나 감사합니다. 로마 6장 3절 10절 보니까 바울이 이 세례를 그래서 연합이라고 설명하고 있어요. How thankful it is when we see Romans 6:3 through 11, Paul expressed this. You know, this baptism is the unification with Christ. Jadi dengan mengekspresikan kita menerima keselamatan ini ada, seperti yang Paulus katakan. Jadi baptisan dalam Roma 6 ayat 3 sampai 11 ini itu kesatuan dengan Kristus. 여러분 세례식 하는 거는 믿음을 드라마틱 극화신 거예요. 믿음이 극화가 세례 그렇죠 세례식이. So when you have the baptism ceremony, it is what? Dramatization of your faith. Jadi ketika kita melakukan upacara pembaptisan ini adalah mendramatasikan iman kita. 그리스도께서 내 대신 죽고 부활했다는 걸 내가 받아들이면 그렇잖아. 그 믿음을 진짜 믿는다면 받았다면 내가 물에 들어가서 죽어서 매장시키고 살아온다. 다시 내 생명을 살아온다. 그걸 의식으로 놨다고요. 그게 믿음을 필요한 시간. If I really receive the fact when Christ died, I myself included in him and died with him, then we express that through the baptism. So we enter into the water and come out from the water. Jadi ketika kita menerima Kristus mati dan kita berada dengan kematiannya Kristus bersama-sama dengan kebangkitannya juga seperti itu, kita menerima baptisan, kita dicelupkan ke dalam air dan kita dibangkitkan dari air. 하나님이 이 사람에게 영원한 보증으로 딱 성령을 선물해 주신다고. God gave this man the Holy Spirit as an eternal guarantee. Dan Allah mengaruniakan Roh Kudus kepada kita sebagai jaminan seumur hidup. 속으면 안 돼요. 절대 구원은 바뀌지 않습니다. So don't be deceived. Your salvation will be never changed. Jadi jangan pernah tertipu karena keselamatan kita tidak akan pernah berubah. 성경에 막뭐딱 이런 말씀이 있는데 그것도 이 안에서 해석이 돼야 되는데 그것만 듣다 보고 하면 오해하기 쉬워요. Even when you read the Bible, you should understand that words inside this Ephesians 1:13 and 4:30. If it is not, if you see just that verse itself, then you can be misunderstood. Jadi ketika kita melihat ayat-ayat Alkitab ini yang harus diikutkan dalam Efesus 1 ayat 13, Efesus 4 ayat 30 supaya lebih jelas lagi. Kalau tidak mungkin akan tertipu dan bingung. 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이다. So, we can say, if anyone is in Christ, he is a new creation. 2 Corinthians 5:17. Dan inilah dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa di dalam Kristus ia menjadi ciptaan yang baru, sesungguhnya lama telah berlalu. 보라, 새게 되었도다. The old has gone, the new has come.
Dia yang lama telah berlalu, yang datang, yang baru telah datang. 재창조돼. We are recreated. 재창조. Kita telah mengalami penciptaan 그 정도로 인간은 penciptaan ulang. 타락이기 때문에 재창조해. 하나님 다시 만들어요. 재창조. Man was so corrupted, so God recreated us. Karena manusia itu telah jatuh, karena itu alam menciptakan kembali kita. 영적 DNA 딱 바뀌어. Spiritual DNA was changed. 껍데기는 DNA rohani kita telah berubah. 그 껍데기도 다시 부활해요. 그날이 아이 기다리. Okay, our outer appearance didn't change, but when we resurrect at that time, our outer appearance also will be transfigured. Jadi ke dalam kematiannya mungkin tampilan kita ini masih yang lama, tetapi dalam kebangkitannya tampilan kita ini menjadi figur yang baru. 자, 어떻게 우리가 재창조되냐? How can we be recreated? Bagaimana kita diciptakan kembali? 누구든지 예수소 안에 있으면 새로운 피조. Okay, if anyone is in Christ, he is a new creation. Barang siapa yang berada di dalam Kristus, ia menjadi ciptaan yang baru. 자, 하나님이 사람에게 딱 성령을 선물. God gave this person the Holy Spirit. Dan Allah mengaruniakan Roh Kudus kepada orang tersebut. 이 말은 내가 그리스도와의 올바른 관계가 어떤 거예요? Okay, it means I have the correct relationship with Christ. 그렇죠. Artinya kita mempunyai hubungan yang benar dengan Allah. 그래서 그리스도를 주로 모시라 하는 거예요. So we say, please receive Jesus, your Lord. Karena kita mengatakan menerima Yesus sebagai Tuhan kita. 자, 어제 우리가 본 본문 중에 요한복음 15장 10절을 한번 다시 한번 봐요. Okay, let's see John 15:10 again. Mari kita lihat Yohanes 15 ayat 10. 예수님께서 하신 말씀인데 It is the saying of Jesus. 내가 아버지의 계명을 지켜 사는 것 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 가리라. If you obey my commands, you will remain in my love, just as I have obeyed my Father's commands and remain in his love. Inilah yang dikatakan Yesus, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal diam di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. 우리가 그리스도를 철저히 의지하고 순종하는 When we thoroughly rely on Christ and obey him, 그래서 나의 왕 노릇합니다. at the time Christ does the role of God to us. Dan ketika kita bergantung dan taat kepada Allah, pada saat itu Yesus Kristus akan melakukan peran 이 사람 Allah kepada 안에 kita. 성삼위 하나님이 성령으로 In this person, the Trinity God abide with his Holy Spirit. 내 안에 보자. Dengan gambaran seperti inilah Allah Tritunggal berada dalam diri kita dengan melalui Roh Kudus. So this is a throne in me. Ini yang dikatakan tahta dalam saya. 그렇잖아. 성삼위 하나님이 나를 보좌 삼고 내 안에 왕노릇 하게 죠. The Trinity God make me a temple of him and he abide in me. So 그래서 너희가 Jadi 하나님의 Allah 성령과 Tritunggal 하시는 membuat tubuh saya menjadi baitnya dan berdiam dalam diri saya. 내게 산 건 내가 그래서다. So 1 Corinthians 3:16 is said, okay. Karena itu 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, And Galatians 2:20 it says, okay, I no longer live, but Christ lives in me. And Ephesians 4:30 it said, okay, do not grieve the Holy Spirit. You are sealed with the Christ. jadi 1 Korintus 3 ayat 16, Galatia 2 ayat 20 dan Efesus 4 ayat 30. 그래서 내 안에 하나님 나라가.
So the kingdom of God comes in me. Jadi Luke kerajaan Allah 17:21. turun atas kaya. 하나님 나에게도 너희 안에 있느니라. Okay. 하나님 나에. You cannot say here is the kingdom of God, there is the kingdom of God, but the kingdom of God is in you. 이렇게 Jangan 우리는 katakan di mana kerajaan Allah itu, tetapi kerajaan Allah itu berada di dalam diri kita. Lukas 17 ayat 21. 자 알고 보면 나는 이것이 모조품이야. 그렇죠? This is a 2 Corinthians 5:17. As we see carefully, then this on earth, me on earth, that is just how can I say the counterpiece or model, but the reality is in heaven. Inilah adalah gambaran dalam 2 Korintus 5 17. Hari di dunia ini kita sebagai tiruan duniawi, dan di atas itu kita sebagai realita surgawi. 아담에 속한 옛사람은 죽고 새 생명과 다시 살아났다. So Romans 6:4 through 5, the one who belonged to Adam died with Christ together 자, and raised 그래서 up to him together. Jadi kalau kita Kerisuan, lihat dalam oke. Roma 6 ayat 4 sampai 5 dikatakan barang siapa yang berasal dari Adam, 하늘에 앉았다. dia menjadi satu dengan kematiannya dan juga bangkit dengan kebangkitannya. So Ephesians 2:6, we were seated up with him in heaven. Dan dalam Efesus 2 ayat 6 dikatakan bahwa kita di dalam Kristus yang membangkitkan kita, membangkitkan kita juga memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. 자, 골로새 3장 펴봐요. 1절에 3장 다시 한번 읽고. Okay, please open Bible Colossians 3:1 through 3. Jadi mari kita buka ayat Alkitab Kolose 3 ayat 1 sampai 3. 그러면 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심 받았으면 위의 것을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시니라. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 하지 말라. 왜? 3절에 이는 너희가 죽었고 예수는 죽었단 말이죠. 너희 생명이 이 생명은 조회입니다. 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어졌습니다. Okay, since then you have been raised with Christ, set your heart on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. Here it said, for you died, and your life is now hidden with Christ in God. Jadi Kolose 3 ayat 1 sampai 3, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. 우리가 이 생명, 하나님 생명 가지고 우리는 하나님 안에 감추어진 거예요. Okay, we who have this eternal life are hidden with Christ in God. Dan kita telah mempunyai kehidupan yang kekal, tersembunyi dengan 그래서 Kristus di 실제 dalam Allah. 이런 마음으로 하나님 안에 이제 가게 됩니다. Thoroughly in this way, we abide in Him. Dengan cara seperti inilah kita berada di dalam Dia. 그렇죠. 천국 보좌, 하늘 보좌. This is throne in heaven. Inilah tata yang di surga. 여기에서 성삼위 하나님이 우리가 그리스도와 함께 왕노할 것이라고 말씀. Okay, so here the Trinity God said to us, here we will rule over as king. We will do the role as a king. Dan disinilah Allah Tritunggal mengatakan kepada kita akan 여섯 가지를 melakukan 하고 perannya 계십니다. sebagai Kristus akan melakukan perannya sebagai raja. He is doing the three things in the throne in heaven. 하늘 보좌. Karena Kristuslah yang
melakukan segala sesuatunya di surga. 우주 만물을 다스리고 계십니다. He is reigning all the universe and all creations. Dan dia menjalankan seluruh semesta dan ciptaan. 천하 만국을 통치하고 계십니다. And he is reigning all the nations. Dan dia yang menjalankan seluruh bangsa. 모든 역사 주관하고 계십니다. And he provides all the history. Dan dia yang berkuasa, yang mengatur sejarah. 모든 인류의 생사복 주관하고 계십니다. And he is supervising all the blessing and curse and the life and death. Dan dia yang mengawasi segala hidup, mati, berkat, kutuk. 자기 백성에게 참된 능력을 공급하고 계십니다. And he is supplying the true power to his people. Dan dia adalah sumber kekuatan. 세계 복음을 컨트롤하고 계십니다. And he is controlling the world evangelization 그렇죠. there. Dan dia adalah menara pengatur penginjilan dunia. 이 하나님 안에 우리가 실제로 영생, 시생명 가진다는 얘기다. Okay, me, real me, is in here having eternal life in 그렇죠. God, in heaven. Jadi kenyataannya kita, realita kita itu berada di surga dengan hidup yang kekal. 그래서 우리의 시민권은 하늘에 있다. So our citizenship is in heaven. Kewargaan kita adalah kewargaan surga. Filipi 3:20. 이게 이제 다 여러분이 이제 이걸 아셔야 돼요. 내가 이 나라 백성이잖아요. 이 하나님 나라. Okay, so you should understand this. I'm the people of in God's kingdom. Kita yang harus kita pahami yaitu kita adalah umat kerajaan Allah. 여기 있는 난 진짜 나는인데 그 모형으로 모조품으로 내가 이 땅에 살아가는 거. The real me is 이렇게 제창거든. thrown in heaven, in this heaven. But now I have this clothes, the flesh. So my model is living on this earth now. Jadi realita kita itu ada di surga, tetapi tubuh kita itu tubuh yang fana. Jadi kita di dunia ini masih menjadi tiruan surgawi. 이걸 여러분이 확실히 이제 보였고 믿고 여러분이요 딱 바라보면 이게 기도입니다. 그렇죠? Concretely believing this and looking forward to this, that is prayer. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus dan memahami seperti ini, inilah yang kita sebut sebagai 하나님이 여러분을 완전히 다 보호하고 책임지기 때문에 이 심부름을 항상 하는 자가 사자. God is surely 천사, protecting you and 천군이. being responsible for you. So, God sent the angels as for doing the errand. Jadi maksudnya doa itu komunikasi kita dengan Allah seperti itu yang digambar itu, dan kita juga akan diberi dikaruniakan malaikat pengutus malaikat dan bala tentara kepada kita. Jadi Wahyu 3 ayat 5. 우리의 기도를 다 포함하다가 Okay. 보호자를 올린다고 그래요. Okay, these angels gather our prayers and then bring this to the throne. Oh, maaf, Wahyu 8 ayat 3 sampai 5. Jadi malaikat-malaikat ini yang membawa doa kita ke tahta. 그렇죠. 그래서 시편 103편 한번 찾아봐요. So please open Psalm 103. Jadi mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 103. 능력이 있어 여호와의 말씀을 행하며 그의 말씀의 소리를 듣는 너 여호와의 천사들이 여호와를 송축하라.
그에게 수종들며 그의 뜻을 행하는 모든 천군이여 여호와를 성취하다. 여호와의 지으심을 받고 그가 다스리는 모든 곳에 있는 너희여 여호와를 성취하라. Verse 20 through 22. Would you read? Ayat 20 sampai 22. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya. Dengan mendengarkan suara firman-Nya, pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. 하나님의 말씀을 성취하는 천사입니다. Okay. The angels who fulfill the word of God. 천사가 와서 다 말씀 이루게. Yang malaikat-malaikat ini yang akan 하나님의 뜻을 membantu 이루는 pelayanan 천군. kita. 뜻을 이루게 천군을 움직이는 거야. And the armies of angels who fulfill the will of God. Dan tentara-tentaranya yang akan melakukan kehendak Bapa. 하나님이 다스리는 것은 어디든지 천군 천사가 동원됩니다. Wherever the Lord reigns, these angels are mobilized. Dan dengan Allah memerintah, malaikat ini akan melayani kita. 우리가 비록 사단이 통치하는 세상 살지만 우리는 하나님 나라 그렇죠? Even though we are living on this earth, which Satan reigns, but we are in the kingdom of God. We belong to the kingdom of God. Walaupun kita hidup di dunia ini di mana setan yang berkuasa atas dunia ini, tetap kita hidup dengan latar belakang kerajaan Allah. 그래서 여러분이 말해요. 구원은 이미 아직 이렇게 말해요. So you should know this, in the case of salvation, it is already and yet. Jadi kita harus memahami ini tentang karya keselamatan sudah ada tapi belum. 이미 우리가 여기 있는 거예요. 그렇죠? Already we are in the throne in heaven. 하나님 나라. Kita sudah ada di tahta surgawi. 이 몸 육신 때문에 이 부활을 해야 갈 수 있기 때문에 이 땅에 아직 등부입니다. But when we receive the resurrected body, till that moment, still we are in this earth yet. Tetapi kita dengan tubuh yang fana ini, makanya kita masih di dunia ini. 그러니까 이게 확신하면 다 이 소망이 있고요. 이미 이걸 아니까 이 땅에 누리는 겁니다. 보호자주고. 그렇죠? If you are sure about the reality, then you have a hope, and also, okay, even though you are living on this earth, but you enjoy the, above blessings. Dengan kita menyadari realitas surgawi kita, maka kita mempunyai harapan di surga, dan selama kita menjalani kehidupan di dunia ini, maka kita menikmati realitas surgawi ini. 그래서 여러분이 구원받으면 새로운 표정을 다른 신분, 다른 것에 다른 배경 사람을 맡겨버려요. So when you receive salvation, your status changed. So you have a different status and different authority and different backgrounds. Jadi ketika kita menerima keselamatan ini, kita mempunyai status yang baru, otoritas yang baru, dan latar belakang yang baru. 전도사님 여기 화면 옆으로 조금만 더 해주세요. 신분 축복 세 가지. Okay, the blessing of the status 3. Jadi berkat tiga status. 성삼위 하나님이 나와 함께. The Trinity God is with me. Jadi Allah Tritunggal menyertai kita. 성부 하나님 지금도 말씀을 주시고 성취하고 있어요. God the Father gives the word and fulfilling this word. Allah Bapa memberikan firman-Nya kepada kita dan 성자 그리스도께 menggenapinya. 지금도 구원 역사를 3장 무조 3장
우리 God the Son is doing the work of salvation 삼중조라서. ministry, and also He is breaking down 3 disasters now. Dan Allah anak yaitu Yesus Kristus yang melakukan karya keselamatannya 성령 하나님 dengan 우리에게 menghancurkan 능력 3 줘가지고 bencana. 땅끝 지기게 하신다. God the Holy Spirit gives us the power, so make us the witness to the end of the earth. Dan Allah Roh Kudus memberikan kita kuasanya sehingga kita dapat menjadi saksi sampai ke ujung bumi. 자, 보좌의 축복 9가지. And the 9 blessings of the throne. Background. Dan juga 9 berkat latar belakang. 9 berkat tahta surgawi dengan 3 latar belakang. Okay. 3 transcendings. 3 transcendent. 보좌의 축복. The blessing of the 시공과 throne, transcending time and space, 237에. and the light of a 237. 자, 그럼 뭡니까? 삼생명. Okay, even though would you? Jadi kita diberi berkat berkat tata surgawi yang melampaui ruang dan waktu, dan kita akan menjadi cahaya ke 237 bangsa And 3 lives, dan 3 hidup, 삼생명. 하나님의 형상. the image of God, gambar dan rupa Allah, 내 안에 내 영혼에 모든 목표에 생기 하나님의 생기고 the 생명. breath of life in me, 에덴의 축복. and the blessing of the Garden of Eden. 자, jadi berkat nafas kehidupan dan berkat Taman Eden. 그래서 전무후무하고 So, okay, there are 3 unprecedented and never repeated will come to me and my church and the field. Jadi 3 berkat yang belum pernah ada sebelumnya itu akan datang kepada saya, gereja saya, dan ladang saya. 요즘 우리 메시지 계속 나오는 거 393. Okay, these days, 3시대 살릴 능력. and the authority or power to save 3 ages. These are the messages continuously coming out these days. That is 393. Inilah, dan kita diberikan 3 otoritas, yaitu 3 kuasa untuk menyelamatkan zaman. Inilah 이거는 firman yang sering kita 사명왕이죠. dengar akhir-akhir ini, yaitu 393. This authority is related to our mission. Dan kuasa atau otoritas ini terhubung dengan 우리에게 misi 말씀. kita. 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅까지 지게 될 것이다. Okay, it said you will receive power and you will become a witness to 그걸 in 위해서 Jerusalem, all Judea, Samaria, and to the end of the earth. 성령 충만 주고 권능 주겠다. For this, I will give you the feeling of the Holy Spirit and power, authority. 그 능력 하나 우리가 받아 누리면 돼요. So what we should do is just receiving that power and enjoy this. 그럼 교회 살리고 현장 살리고 세계 살린다. At that time, we will save the church and the field. 그렇죠? Okay, if not you. Dan kita diberi kuasa untuk menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dan ketika kita diberi kuasa, Roh Kudus turun atas kita. Dan yang kita harus lakukan yaitu menerima dan menikmatinya. 자, 나중에 그런 거 있다. 선배님 따라가고요. 이거요. 오늘 제가 전체 도표를 딱 정리한 거. So I organized all the chart together. Jadi pendeta telah merangkum semua diagramnya di situ. 그래서 여러분이 복음 도표 하면서 결국은 요 그림 앞에 하고 이걸 가지고 딱 정리하세요. So while you are doing the gospel chart workshop, okay, you organize all those things with this
chart. How can I say? Jadi ketika kita melakukan menggambar diagram Injil, 한 가지 ini bisa dirangkum semua diagramnya seperti yang di papan. 지금도 여러분을 사단은 딱 공격할 때 요걸 딱 어떻게 막 삼지하고 Okay, what you should remember is now even the Satan is attacking you with the 3 disasters. Dan yang kita harus ingat yaitu setan terus menyerang kita dengan 3 bencana. 흑암으로 영안을 어떻게 만들 본다. With darkness, darken your spiritual eyes. Dengan kegelapan, setan menutup mata rohani kita. 지옥배는 계속 불신하면서 이 영적 실상을 안 먹게 만들고 The background of hell plant unbelief to us continually so that we cannot believe the spiritual reality. Dengan latar belakang neraka ini menjadi latar belakang orang yang tidak percaya secara berkontinuasi sehingga mereka tidak percaya dengan hal-hal dunia rohani, hal-hal rohani. 계속 저주장은 뭡니까? 이 영적 축복 이거는 이 하나님의 향하에 집중이 안 되기만 땅에 있거든 대체로 그 집중. And the curse and disaster make us not to concentrate on the things of God and above and just make us stick to the physical things and the earthly stuffs. 그래서 우리가 다 Dan setan terus membuat orang-orang tersebut tidak berfokus atau tidak berkonsentrasi dengan berkat rohani, hal-hal rohani di atas, tetapi selalu berpusat pada hal-hal fisik, hal materi di dunia. 왜 우리가 그렇게 속냐면 이 땅이 아직까지 사단의 통해 세상 속에. But why do why are we deceived so much? Because this earth is the kingdom of Satan, captured by Satan. Kenapa kita sering tertipu oleh setan? Karena dunia ini masih di bawah kerajaan setan. 그래서 우리가 자꾸 문제, 갈등, 위험은 다 자꾸 Because of this, whenever the problems or conflict and crisis comes to us, we are easily deceived. Dengan inilah kita seringkali masalah itu datang, konflik itu datang, dan kutuk datang kepada kita. Kita seringkali 그렇죠. tertipu. 우리가 마파로에 들어가 보면 이게 문제 없는데 이 세상은 어마어마한 문제. If we directly enter 사람 into the 갈등 있죠. throne in heaven, then it will be okay. But still, we are living in this world, the Satan's kingdom. Because of this, the problems, conflict, and crisis comes to us. Jadi kalau kita langsung di surga, maka itu sangat baik bagi kita. Masalahnya kita masih ada di dunia ini, sehingga seringkali kita tertipu dengan setan. 그래서 이게 여러분이 이게 절대 빠지면 안 돼요. 그렇죠? So you shouldn't fall into the problems, conflicts, and crises. 그래서 Jadi 올해 kita jangan tertipu, terjatuh dalam masalah yang kita hadapi. 25 이 들어가는 계속 하나님의 보좌에 내가 요구할 수 있는 오순절 스케줄을 가져라. So please have the Pentecost schedule to enter into Word of 25. Dan kita harus mempunyai jadwal waktu Pantekosta di mana Roh Kudus itu tercurah, dan dengan itu kita dapat memasuki jadwal waktu Tuhan yaitu 25 jam. 이걸 두 가지로 하라. Okay. When you have this time schedule, you can do this with the two things. 138 and 393. Dan ketika kita bisa memasuki jadwal waktu Tuhan yang 25 jam, kita dapat memasuki 138 dan 393. 한마디로 말하면요. 원내스에서 집중하는 걸 말합니다. 집중하는 이 스케줄. Okay, if we say the Pentecost schedule in one word, it is
Yeah, it's Oneness. concentrating with oneness. 원네스란 말은 내 생각, 마음, Jadi yang dimaksud 영혼, Pentecosta di sini 몸, yaitu kita 삶 berkonsentrasi 그렇잖아. dengan oneness atau 이것이 하나가 kesatuan, 되는 거예요. 이 keutuhan. 원네스. Oneness means, my spirit, soul, thought, and mind, and my body become one. 하나가 돼 가지고 Kesatuan di sini atau oneness 하나님을 di sini artinya 그렇죠. roh, tubuh, jiwa, pikiran, hati, perasaan kita semua menjadi satu. 하나님과 내가 그렇게 하나가 되는 집중하는 건데 뭘로? 이거는 말씀 가지고 기도를 하는 거다. With this oneness, you concentrate on God. No? With what? With the word and prayer. Dengan ini kita dapat berkonsentrasi dengan Allah, yaitu dengan melalui firman dan doa. 그러니까 네. 말씀이 하려니까 Joseph, 여러분에게 138을 도표를 복음 도표가지고 So, for you, concentrate with the word. I made the gospel chart 138. dan untuk berkonsentrasi dengan diagram dengan Tuhan Allah, pendeta membuat diagram Injil 138. 그래서 호흡을 좀 필요하고 기도 같은 경우는 호흡과 함께 기도하고 그냥 집중한 방법입니다. And also, you can concentrate on God with the 393 prayers at a time. If you use the deep breathing, it will be more effective. Dan kita juga dapat berkonsentrasi dengan Tuhan dengan doa 393. Jadi dapat dilakukan secara efektif dengan doa pernafasan. 그 말씀은 뭐 여러분이 암송도 하고 하지만 그거 가지고 도표를 그려야 되니까 그렇잖아요. 뭐저 같은 거 메시지 막 녹취하거든요. 이런 방법. In the case of the word, you can memorize the Bible verses, or sometimes you organize the message. And also, in my case, I transcribed all the messages. Dan terkadang pendeta pun berkonsentrasi dengan firman, yaitu melalui meditasi ayat Alkitab, merangkum khotbah-khotbah dengan cara seperti itu. 집중을 하는 것도 그런 거래요. 왜냐? 내가 집중을 하루든 이틀 삼일든 딱 말씀과 기도로 내가 생각 마음이 딱 집중돼서 그렇잖아. 하나님이 보면 말씀부터 역사하실까? 우리 기도할 때 영적 역사잖아요. 그러면 이게 최고예요. 15. I do intensive training with this kind of principles. So, 2 days or 1 day's training, intensively, we concentrate on the word and with prayer together. At the moment, we can concentrate on the word of God. Dan dengan pendeta melakukan pelatihan, berbagai macam pelatihan atau pelatihan intensif, dengan berkonsentrasi secara keseluruhan, dengan cara seperti inilah kita dapat berkonsentrasi dengan firman Tuhan. 이게 공식. Okay, 1, 3, 8, and 9. 138, the word, the gospel. 393, the prayer. So, with this, you concentrate. 14. At the moment, what comes? The answer comes. That is Acts chapter 2, verse 1 through 4. 일단 여러분 한 번은 이 체험이 있어야 돼. 그래서 집중을 하는 거예요. So at once, you should experience this one. So we do the intensive 이 training. 체험이 응답 앞으로. Okay, you should 25라. experience Acts chapter 2, 1 through 4. Jadi kita harus dapat berkonsentrasi dengan 138 dan 393, maka yang 14 akan muncul dan kita akan mendapatkan jawaban di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. 자, 이게 되면 24가 왜한 말씀. Okay,
If you taste this once, then it will become 24 hours. Dan kalau kita bisa melakukannya, ini akan menjadi 24 jam. 그러면 뭐 하나님 25 이거 보고요 따라가면 돼요. 그러면 작품이 납니다. Then the time schedule of God 25 will come and you see this just to follow. At the moment you will see Yeah. the masterpiece of eternity. Dan dengan kita dapat melakukan 24 jam ini, maka Ini jadwal waktu 가지고 Tuhan akan muncul, yaitu dengan 25. 어디까지 Dan 갔냐? kita akan melihat mahakarya kekekalan. 이거 성경이 사도행전이에요. 로마까지 갔다. With this we will reach to Rome. It means world evangelization. Dan kita akan pergi ke Roma, dan kita akan melakukan Roma. Artinya apa? Penginjilan dunia. 그러니까 바울은 항상 그 파송할 때 문이 막힐 때도 그렇죠? So every moment Paul did this. 험악할 때도 When the door opens, when the Sure. door was closed, and when the great works arose, and then when he moved to Rome at the time, he did this. Acts 13, 1 through 4, 16, 6 through 10, and 19, 1 through 7. Jadi inilah dilakukan Paulus ketika pintu itu terbuka atau tertutup dan dia harus pergi ke tempat yang telah ditujukan dan dia saat harus masuk penjara dan pada akhirnya dia harus sampai ke Roma. Jadi seperti itulah yang dilakukan Paulus dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 4, 16 ayat 6 sampai 7, 19 ayat 1 sampai 7. 그러니까 항상 문제인지 알 때 답이 하나님의 갈등 압니다. 나만 갱신하는 하나님의 계획. 위기 중요한 하나님의 역사의 계획이거든요. When you enter this continually at the time, even the problem comes, surely you will find the answer. And when the conflict comes, it is the chance for you to renew yourself. And when the crisis comes, it is not crisis, but it is the chance for you. 또 Jadi dengan hal inilah ketika masalah itu datang kepada kita, kita dapat menemukan dapat mengubahnya sebagai 과거, jawaban. Walaupun 최고반. krisis itu datang kepada kita, ini bukan sebagai krisis bagi kita, tetapi sebagai kesempatan bagi kita. The past is the greatest springboard. Dan ini menjadi batu pijakan bagi kita. 오늘은 최고의 누립니다. Today is the greatest enjoyment. Dan hari ini adalah hari menikmati yang 미래는 paling besar. 최고의 그림. The future is the greatest picture. Dan hari esok adalah hari berkemenangan yang paling luar biasa. 속으면 안 돼요. 우리는 세상 사람이 아닙니다. 그때 문제 갈등. So you shouldn't be deceived. We are not the people belong to this world. So even the problem, conflict, crisis comes, it is not the real problem, conflict, and crisis. There's answer and renewal and chance is there. 왜 썩느냐면 자꾸 일이 안 들어가는 거예요. 속. 그러니까 이걸 있어야 되네. 스케줄가. But why are you deceived continually? Because you didn't have this Pentecost schedule. So you should have this schedule surely. Dan karena itu kita tidak boleh tertipu. Kita bukan orang-orang kepunyaan dunia ini. Jadi ketika masalah, konflik, krisis itu muncul, itu harus sebagai jawaban, pembaharuan, dan kesempatan bagi kita. Tetapi kenapa kita selalu tertipu? Karena kita belum mempunyai jadwal jadwal Pentakosta. 알아요. Do you understand? 이게 문제고 여러분이 Apakah 빠져보면 dimengerti? 3장 잡혀버려. 문제예요.
Okay, problems, conflicts, crises are not the problem. If you fall into them, then at the moment you will be captured by three disasters. Dan ketika masalah itu datang, itu bukan lagi masalah, tetapi kalau kita menganggap masalah itu sebagai masalah, pada saat itu juga kita terjebak dalam 3 bencana. 여러분이 문제 와도 놔두고 이거 하고 있습니다. 계속 이 오순절 이 섞어서 가면 나중에 탁 이건 하나님의 축복다. Even though the problem comes to you, leave behind that problem, but enter into the Pentecostal schedule. Jadi walaupun masalah itu datang kepada kita, jangan berdiam dalam masalah tersebut, jangan tinggal dalam masalah tersebut. Tapi lihatlah jadwal Pantekosta. 오늘 들어도 오늘 다 바뀌면 좋은데 안 바뀌어요. 왜냐면 이미 다른 걸로 다 부르셔야지 각인돼 있기 때문에 그래서 계속 해야 돼. 계속 각인 뿌리채 막. Even though today you heard this message, but okay, the change doesn't arise immediately. So it takes time to change your imprint, root, and nature. So you should listen this message continually. Walaupun kita telah mendengarkan firman atau pelajaran pada hari ini tidak langsung mengubah kita kan. Jadi kita tidak dapat mengubah apa yang tertanam, berakar dan menjadi natur kita, tetapi kita harus mendengarkannya secara berkontinuasi untuk mengubahnya. 여러분이 각인 뿌리채 바뀔 때까지. Till the moment your root, imprint, root, and nature changed, please do this continually. Sampai pada akhirnya apa yang tertanam, terukir dan menjadi kita diubahkan. Mohon tetap melakukan hal tersebut. 오후에는 우리 전사님이 나머지 봉조 3번을 전체 웍사 그럼 맞죠. Okay, in the afternoon, Esther will do the gospel chart number 3 workshop, and then we will finish all these trainings. 제가 아무리 다 강의를 끝내는 게 여기까지 그래서 So I already organized all the message together. Jadi nanti pada pertemuan berikutnya Ibu Esther akan berworkshop Dagang Injil bagian 3 dan pendeta telah merangkum semua materi pelatihan pada yang dijelaskan barusan. 하나님 감사합니다. Thank you, God. Mari kita berdoa, Bapak kami mengucap 우리 syukur. 아이라이 신학교와 인도네시아 모든 사명자들이 복음으로 각인 뿌리치게 되게 하옵소서. May all the seminary school students, Tagararai, and the committed workers in Indonesia are imprinted, root down, and naturalized with this gospel. Bantulah kami para pelayan Indonesia, mahasiswa STAK RRI dapat mengubah apa yang tertanam, berukir dan menjadi natur dengan Injil. 보호자의 축복 25로 이들이 인도네시아 살리고 세계 살리게 하옵소서. Help them to save Indonesia and all of the world with the blessing of a throne. 25. Bantulah kami supaya kami menyelamatkan Indonesia dan sekitarnya dengan berkat tahta surgawi. 날마다 오순절의 스케줄을 갖게 하옵소서. Help them to have a Pentecostal schedule every day. Bantulah kami supaya kami mempunyai jadwal Pentakosta setiap hari. 예수 이름으로 기도합니다. In the name of Jesus Dalam Christ, nama I Yesus pray. Kristus kami Amen. berdoa. Amin.